باید موی برهم کنه خداوند شما را زیاده کنه. در اینمی اتاق که زندگی میکنن 6 کس کدیخ چون 7 کس. در چی حالت زندگی میکنن اینا رو دیدم لرزم گرفت. В таких ужасных условиях дети болеют. همین نوارا با دیگران روی کنه و انشالله ما یا پروز دیسم می در روی حالت تکو رو سیگب. سلام علیکم دوستان، امیدوارم همه کسا خوب هستین، همیشه در کارهای خیر باشین، از کارهای خیر دور نباشین، برای که در همین دنیا هم خیلی چیز میمونه فکر میکنیم دیگه چی. یا باز ما اومدیم دربارش معلومات گرفتیم که صاحب 6 فرزند بودن، 2 بچه و 4 دختر، شوهرشون گذشتگی بودن و امروز ما اومدم دیدم در اینمی اتاق که زندگی میکنن 6 کس کدیخ چون 7 کس. در همین صحیفه‌ای که من میبینین چی فقط چی از بورای کارتای خچ اپاما هم الف هم نشان بسیتیش از شما خواهش میکنم اگر که سمگذاری هم کردن نتونین همین نوارا با دیگران روی کنید و انشالله ما یا پروز دیسم در روی حالت تکو رو سیگه خیلی بود نشون میتن نوارا پراتر نشون میتن در کدام حالت زندگی میکنن. السلام علیکم همجاران عزیز، مردم عزیز و شرفمند تاجیکستان، مبارکی ماه شریف رمضان. مادری تنها اجاره نشین است. شوهرشون بندگی کردن از بیماری سرطان با 6 فرزند خرد در چنین یک حالتهای بسیار هم وزبین و ناممکن زندگی میکنن. اپای ملکه یک مراجعت شما به مردم خیرخواه تاجیک. سلام علیکم اکا و دادران، در این ماه شریف رمضان میخوام که شما مرا یک دستگیری کنین. من یک مادری تنها و 6 فرزند در وضعیت وزمین هستم. التماس میکنم از شما که مرا دستگیری کنید. باید موی برهم کنه خداوند شما را زیاده کنه. پروردگار هر چیزی که مرا خیر میکنه خداوند شما را زیاد کنه. خدا جان پروردگار عمری همتون دراز کنه. دوستان شما خواهش میکنم دستگیری کنین، به طرف نباشین. تمام این مادر 6 یتیم دارد و یک پسرچه‌اش باشد در بیرون به همین فروش میده چیده است که تا یک تیکه بردنان دیگه به همین مادر فرزندا بیارن. پس بیا دست به دست همدیگر باشیم و این مادر صاحب یک کلبه کنیم. من مادرم اول که نمیدونم آمدم فرزنداشو دیدم، فرزندای ما در چی حالت زندگی میکنن اینا رو دیدم لرزم گرفت. Действительно, эта семья в плачевном состоянии. Женщина, вдова, 6 детей. Они живут в таких ужасных условиях. Дети болеют, грибок или что. Поэтому всех прошу не пройти мимо их беды и помочь по мере возможности. Заранее благодарю. гӯштфурӯшо аз шумо хоҳиш карда мешавад ки нархи гӯшта боло набарен. доллар дар ҷош истодагия, бензин нархиш дар ҷош истодагия. илтимос мо ҳам нархи гӯштам дар ҷош беста. салом ҳамватанони азиз, мутаассифона дар моҳи шарифи рамазон дар бисёри ҷойҳо нархҳо қимат мешаванд. аз соҳибкорони ватанӣ, касоне ки бо маҳсулоти хӯрокаворӣ саркор доранд, агар имкон дошта бошед дар ин моҳи бузург тахфифҳои хуб барои мардума пешниҳод кунед تا که مردم توانند دسترس کند محصولات ضروری را با نرخ ارزان. در رمضان نه فقط روزه بلکه انصاف هم مهم است. تشکر به آنهایی که عدالت را نگاه میکنند. ای 12 ماه یا ماهش فایده کم کتی هم کار کنی هیچ گپ نداره. ثواب هم چیزی خوبه. در چنین ماه مبارک یکی از کارهای بهترین ارزان کردن محصولات خوراکاوری این دستگیری مردم میباشد. زیرا بسیار عائله‌ها میخواهند که دسترخوان افطار و سحر را پرفیض کنند ولی این امکانیت نه همیشه کافی است. ماه شریف رمضان مبارک هموطنان عزیز. السلام علیکم. برای ماه شریف رمضان در این ماه مبارک به همه ایمانیم سخنم. ماهی خیر سخاوت، ماهی بخشیدن گناه ها. رمضان به همه مبارک بشه. روزای بقوت الله هر یکی ما روزه و نماز میگیم در پناه قسمت کریست نگه بدار. سلام و درودی به پایان. فرارسی ماه مبارک رمضان به خاندان هر یک و یک شما مبارک باشد. بگذاری ماه بزرگ به همین بزرگیش به خاندان هر یک تا شما فیض برار بیاید. الهی مهربان کدام بیماری داره الهی مهربان بیماراش شفای کامل. کدام برادرایمون که در محبس هستند پروردگار آزادی را الله بابا تقدیم کنه. الهی مهربان اون نفرایی که قرض دارن الله مشکلای او را آسان کنه و قرضاشون را آسان کنه. پروردگار رو دلی بنده تشاد بکن با هر چیزی که بندت حال میکنه.
و خداوند در این ماه بزرگ هر کسی در تنهایی خودش چیزی داره و او را میخواد تنها به الله بگه، الله میگه هم خواستش عملی بده. و پروردگار در این ماه بزرگ همه وقت شما سرجم باشین، پروردگار انمو سرجمی تونه الله میگه پریشان نکنه. ماه شریف مبارک Рамазон بار دیگر مبارک. Родные мои, хочу поздравить всех мусульман с этим прекрасным священным месяцем Рамадан. Желаю, чтобы Всевышний принял все ваши молитвы, ваши благие деяния, ваши благие намерения. Желаю, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. А самое главное, хочу, чтобы этот месяц прошел очень легко. На самом деле, родные, у меня прям мечта есть. Я хочу в этот священный месяц, до конца месяца Рамадана, я хочу находиться в Мекке. Вот я не знаю, получится, не получится, но у меня еще цель есть бомбовая. Хочу вот где я нахожусь, прям отсюда доехать до Мекки на велике. Как вы думаете, получится или нет? Сейчас мы обсуждаем с пацанами, кто поедет, кто не поедет. Вот. Но в любом случае у меня прям мечта есть. Я хочу прям до конца месяца Рамадана хочу находиться в Мекке. Ассаламу алейкум авлод. Ҳама каса сӯзен хубен бародаро апо хоҳаро. И аввалин видеообращение май ва дар соати 7:30 мешавад. Рости даромадам сайти Исмоилҷон Ятанка ҳаматон мешиносен. ҳамон бародар дар историяш мега ки мехоҳам ки хонаи худованда бибинам ва то охири ҳамин моҳи шарифи Рамазона ба тариқи велосипед. Исмоилҷон худ пиёда, худ ба велик. Чиста ҳами бародарат. Ман ҳамин чиза орзу дорам ва ҳама шербачаҳо орзу доранд ва амал карда наметавонанд. Бародарҷон пирс ҳама тарафа. Имсоат 7:30 мешавад. Аллоҳ шоҳиде хистам 2 ракат намози таҳаҷҷуд хонам дар ҳаққи ҳардумон. Модарам намуҷа ховай дарак надора. Любой намуд бубин организовать ки ина мема тайёрам қатъи бихезам бирем 2 каса даст ба даст ай ҳамунҷа бо сурат бигирем иншоаллоҳ агар насибмон бигардона аллоҳ. роҳи кинен Исмоилда бародарам ответаш даду. Зидам сарбаланд бошен ҳама каса мардуми тоҷик. фақат бисёри бародарон мепурсанд ака дар куҷо таробия бихонем. дар Люблино, Братиславская 22. ҳамҷода бари додописада мачита хатми қуръон мекунам. онҷа соати 7:20 7:30 сар мешавад то соати 10:20 қариб 2.5-3 соат мекашад. кадоме ки ҳамҷода бошем бирен иншоаллоҳ. ва як гапи дигаи бародаро дар шумо бумурам. ҳамин масҷид рафтем илтимос ҳамун кроссовкаи худтонро бипӯшен, попӯшои худтонро бипӯшен. фақат як шайхона ба шланси як кроссовки мекова бо хеле ҳар хел намегира. бо ягон Adidas, ягон Puma, ягон качествои содшо мебара. фақат ай ба ай ҳам рафти намозак та хонем чизи хита пӯш. боз ай масҷид рафтем 2 каса чун 2 каса 3 каса кроссовкаишон бардоштан бурдан. аба чай ба ай